बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना ENG 101 का लेसन नंबर 23 करेंगे। लेसन नंबर 23 में आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि आप लोग अपने सेंटेंसेस को अफेक्टिव कैसे बना सकते हो। सेंटेंसेस में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए, ये सारा कुछ आज के हम लोग लेसन में पढ़ेंगे। पिछला जो लेक्चर हम लोगों ने जो पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं सुना वो प्लीज़ उसको ज़रूर सुने। आज का जो लेक्चर है ना ये इजी है, शॉर्ट सा लेक्चर बनेगा, इतना ज़्यादा कोई लंबा भी नहीं बनेगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फाइनल टर्म के हवाले से मैं आप लोगों को पहले बता दूँ कि फाइनल टर्म से पहले जितनी भी क्विज़ की वीडियोज़ आएंगी वो सारी वीडियो आप देख के फिर आप जो है ना अपना पेपर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि आप लोगों के बहुत सारे MCQs उन क्विज़ेस में से रिपीट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट है बाकी के लेक्चर्स आप लोगों को चाहिए, आप लोग वो लेक्चर्स भी ले सकते हैं। हमारे चैनल के होम पेज पे जाएं, ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप लोग ENG 101 का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। पहले हम लोगों ने कंपाउंड, कम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंसेस उन सब के ऊपर हम लोगों ने फोकस किया था। आज हम लोग सेंटेंस के जो इश्यूज होते हैं सेंटेंस को अफेक्टिव बनाने में उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अफेक्टिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो आप लोगों के सेंटेंसेस के अंदर अफेक्टिवनेस का बायस बनते हैं, जो अगर होंगे मौजूद तो तभी आप लोगों का सेंटेंस अफेक्टिव हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। सबसे पहला जो एलिमेंट होता है वो होता है यूनिटी होनी चाहिए, दूसरा कोहेरेंस होनी चाहिए और तीसरा एम्फेसिस होनी चाहिए। आप लोगों का ये एक तो MCQ आता है कि सेंटेंसेस में अफेक्टिवनेस के लिए कितने एलिमेंट्स का होना जरूरी है, तो वो होता है 3 एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं? यूनिटी, कोहेरेंस और एम्फेसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब ये होता है कि आपने जो सेंटेंस लिखा उसका हर पार्ट सिर्फ एक ही मेन आइडिया को रिप्रेजेंट करता हो। कहने का मकसद यह है कि आप लोगों के सेंटेंस के अंदर एट अ टाइम सिर्फ एक मेन आइडिया होना चाहिए, आप एक थॉट के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा आइडियाज को अपने सेंटेंस के अंदर मिक्सअप नहीं करना। एक ही जब आइडिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटी। उसके बाद कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि आपके सेंटेंस के जितने भी हिस्से हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे एक दूसरे को फॉलो कर रहे हों, ताकि सेंटेंस के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के दरमियान एक क्लियर सा रिलेशनशिप नजर आए कि सेंटेंस के हर लफ्ज के दरमियान एक रिलेशनशिप है, एक फ्लो है सेंटेंस के अंदर। तीसरी चीज एम्फेसिस का आप लोगों ने ख्याल रखना होता है, यानी कि आप लोगों की सेंटेंस के अंदर जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं आपने उनको ऐसी जगह पे रखना है कि वो किसी भी पढ़ने वाले की तवज्जो को खींच सकें, ना कि ये कि लेस इंपॉर्टेंट पार्ट्स की तरफ लोगों की तवज्जो पहले जाए या ज्यादा जाए और जो मोर इंपॉर्टेंट बात है वो उसकी तरफ तवज्जो कम जाए। और वो ऐसा तब होता है कि जब आपने एम्फेसिस का ख्याल नहीं रखा होता। अब हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी पढ़ते हैं कि आप यूनिटी कैसे ला सकते हैं, कोहेरेंस कैसे आ सकती है और एम्फेसिस कैसे आ सकता है। सबसे पहले हम लोग यूनिटी की बात करते हैं। यूनिटी मैंने आप लोगों को जैसा पहले भी बताया है, एक अच्छे सेंटेंस के अंदर यूनिटी तभी होती है जब वो सिर्फ एक ही मेन आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप लोगों को एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा फैक्ट्स भी लिखने पड़ते हैं, लेकिन उसमें फिर आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना होता है कि सारे के सारे फैक्ट्स, उन सारे फैक्ट्स का ताल्लुक सिर्फ एक ही मेन आइडिया से होना चाहिए। यानी कि मेन आइडिया एक होना चाहिए, चाहे आप लोग उसके बारे में जितने भी फैक्ट्स लिखे वो सारे फैक्ट्स उस मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे हो। यूनिटी को लोग वायलेट कर देते हैं, 5 तरह की गलतियां करते हैं जिसकी वजह से सेंटेंस की जो यूनिटी है ना वो खराब हो जाती है। ये जो है ना वो एग्जाम्पल दी हुई है, तो ये मैं आप लोगों को यूं नहीं करवाऊंगी क्योंकि फिर टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। आप लोगों को सिर्फ आप लोगों ने कंसेप्ट लेना है। अच्छा, यूनिटी में लोग जो गलतियां करते हैं, एक तो ये है कि अनरिलेटेड आइडियाज को कंबाइन कर देते हैं। जो ऐसे पार्ट्स जिनका आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है उनको आपस में कंबाइन कर देना। जैसे द स्टूडेंट्स एट द कॉलेज यूज अ ग्रेट डील ऑफ अब्यूसिव लैंग्वेज, यानी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं। एंड दे आर फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और वो सारे जो है ना वो मुल्क के दूसरे हर तरह के हिस्सों से होते हैं। अब आप लोग देखें वो उनका ताल्लुक कंट्री के मुख्तलिफ पार्ट से है या नहीं, इस चीज का गालियां देने से अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ इस चीज का क्या ताल्लुक है? नहीं है ना कोई ताल्लुक। तो हम लोग कहेंगे कि इस तरह से आपने अनरिलेटेड आइडियाज को कंबाइन कर दिया और सेंटेंस की जो यूनिटी है ना वो खराब हो गई। दूसरा एक और गलती करते हैं वो लोग ये करते हैं कि बहुत ज्यादा आइडियाज या बहुत ज्यादा डिटेल्स को एक ही सिंगल सेंटेंस के अंदर डाल देते हैं, जिससे जो रीडर होता है, जो पढ़ने वाला होता है ना, उसकी तवज्जो मेन थॉट से हट जाती है। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर देखें, रीडिंग हिज डेली न्यूज़पेपर दैट मॉर्निंग, स्टैंडिंग एट द क्राउडेड बस स्टॉप, अब यानी कि सुबह में न्यूज़पेपर पढ़ना, बस स्टॉप पे खड़े होना, मॉर्निंग सन, द मॉर्निंग सन जस्ट लाइटिंग अप द टॉप्स ऑफ द हाई बिल्डिंग्स। यहाँ पे आप देखें कि सुबह सुबह जो है ना वो सूरज की रोशनी बिल्डिंग्स के टॉप्स को रोशन कर रही होती हैं, एंड मेकिंग द स्लीपी आइड पीपल शेड देयर आईज मेक अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन मी। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर कितने ज्यादा आपने इधर उधर से हर तरह के आप लोगों ने आइडियाज को मिक्स अप कर दिया। तो ये भी एक गलती होती है कि सेंटेंस के अंदर यूनिटी नहीं रहती। तीसरी जो एक और गलती करते हैं लोग, वो ये करते हैं कि फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, यानी कि अच्छे तरीके से अपना एक कंप्लीट आइडिया किसी भी बंदे को नहीं समझा सकते, या ग्रामर में वो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं, या अपनी सेंटेंस वो उन्होंने इस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया होता है कि अगले बंदे को पूरी बात समझ ही नहीं आती, ठीक तरीके से बात उनको समझ में नहीं आती। जैसे इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये सिर्फ राइटर की लापरवाही की वजह से होते हैं। राइटर ये सोच लेता है कि अगला बंदा जो पढ़ने वाला है वो खुद ही गैप्स को फिल कर लेगा, इसलिए मुझे तो यहाँ पे जो है ना इसको कंप्लीट करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ये लिख देता है दिस इज सच अ हैवी चेयर, कि ये इतनी भारी कुर्सी है, बस इतने सेंटेंस, ये एक फेलियर है ना, कंप्लीट नहीं हुआ आइडिया। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं इनको इंप्रूव करने का तरीका ये होता है कि आप इनके साथ कोई क्लॉज ऐड करें, क्लॉज या कोई सब्सटीट्यूटिंग वर्ड, यानी कि कोई और ऐसा सेंटेंस जो होता है ना, जो डिपेंडेंट सेंटेंस होता है ना, आप लोग इसके साथ वो ऐड कर दें। जैसे दिस इज सच अ हैवी चेयर, ये इतनी भारी कुर्सी है, दैट इट इज नॉट इजी टू कैरी, कि इसको जो है ना वो उठाना आसान नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो तीसरी लोग ये गलती करते हैं। चौथा जो एक वजह होती है, अच्छा यहाँ पे एक बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी होती है, कुछ क्लासेस यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ सेंटेंस के हिस्से ऐसे होते हैं जो कि एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। तो सेंटेंस के वो हिस्से जो कि एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं उसको हम लोग इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, या हम लोग मेन क्लास कहते हैं। ये एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो सेंटेंस के हिस्से जो कि कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते उसको हम लोग डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि इसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बड़े तफसील से हम लोग बात कर चुके हैं। अगर एक सेंटेंस के अंदर सिंगल थॉट नहीं है, एक से ज्यादा थॉट्स हैं, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि कंप्लीट है, मतलब बात एक ही थॉट के बारे में हो रही है, लेकिन एक मेन आइडिया है, उसी के लिए सारी ये छोटी छोटी थॉट्स यूज हुई हैं, तो फिर आपको खुद डिसाइड करना चाहिए कि मेन आइडिया वाला सेंटेंस आपने कौन सा रखना है और कौन से आइडियाज को आप लोगों ने सब ऑर्डिनेट बनाना है। ठीक है, कौन से वाले को आप लोगों ने मेन बनाना है और कौन से वाले को आप लोगों ने सब ऑर्डिनेट बनाना है। इस तरह से फिर आप लोगों ने सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करना होता है कि जो सब ऑर्डिनेट थॉट होती हैं वो आप जोर डालती हुई नजर आनी चाहिए मेन थॉट के ऊपर। यानी कि सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी थॉट्स लिखी है, तो आप लोगों ने इस तरह से लिखना है कि जो मेन थॉट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे और जो सब ऑर्डिनेट थॉट्स है ना वो लेस इंपॉर्टेंट लगे। अगर आप लोग उनकी जगह बदल देते हैं, जो मेन थॉट की जगह पे आप लोग सब ऑर्डिनेट पोजीशन लगा देते हैं, तो इससे भी सेंटेंस की यूनिटी बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। द फील्डर इन द स्लिप्स ड्रॉप द थर्ड कैच व्हेन द मैच वाज डेफिनेटली लॉस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये वाला सेंटेंस गलत है। ठीक है, व्हेन द फील्डर इन द स्लिप्स ड्रॉप्ड, जब फील्डर ने कैच छोड़ा, द थर्ड कैच द मैच वाज डेफिनेटली लॉस्ट, तब जो है ना वो मैच हार गए। तो यहाँ पे बात समझ में आ रही है। तो ज्यादा जो इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, यहाँ पे अगर आप लोग देखा जाए, पहले वाला जो सेंटेंस है, देखें थर्ड कैच छोड़ने की वजह से मैच वो हारे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखें कि डिपेंडेंट क्लास कौन सी है और इंडिपेंडेंट क्लास कौन सी है। ठीक है, जो स्लिप कैच छोड़ने वाली जो बात है ना वो डिपेंडेंट है। ठीक है, मैच हार गए ये इंडिपेंडेंट है, मैच हार गए। ठीक है, ये फिर भी बात जो है ना वो समझ में आ रही है, एक कंप्लीट थॉट है, समझ में आ रही है कि मैच हार गए। ठीक है, तो मैच हारने वाली बात है ना वो क्या है, वो डिपेंडेंट है। तो ये जो सॉरी वो इंडिपेंडेंट है। तो जो कैच छोड़ने वाली बात है ना, क्योंकि वो क्या है, वो एक डिपेंडेंट चीज है। तो डिपेंडेंट सेंटेंस बनाने के लिए आप लोगों को पहले मैं पिछले लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ कि उसके शुरू में आप लोगों ने कुछ वर्ड्स लगाने होते हैं, जैसे कि व्हेन, इफ। ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो, तो हमने क्या करना है, इसको इंप्रूव करने के लिए जो डिपेंडेंट है फील्डर वाली लाइन उसके शुरू में आप लोगों ने व्हेन लगा देना है, तो आप लोगों का सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा।
اس کے بعد آگے ہم لوگ چلتے ہیں، یہ پھر کچھ ایکسرسائزز لکھی ہوئی ہیں، اس کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اور جو بچے جو بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں وہ اس میں یہ کرتے ہیں، دیکھیں ہمیشہ جو لیس امپورٹنٹ آئیڈیاز ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ مین سینٹینس کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے، ٹھیک ہے، یوں سمجھ لیں کہ مین آئیڈیا کے ماتحت ہونے چاہیے لیس امپورٹنٹ آئیڈیاز۔ اگر ایسی بھی بات ہوتی ہے کبھی کبھار کہ دو آئیڈیاز آپ لوگ جو سینٹینس میں لکھ رہے ہیں ان دونوں کی امپورٹنس ایک جیسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر تو دو آئیڈیاز آپس میں کوآرڈینیٹ ہیں، یعنی کہ دونوں کی امپورٹنس ایک جیسی ہی ہے، تو آپ کو پھر سینٹینس میں ان کا رینک ایکول ہی رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان دونوں پہ آپ لوگوں کو ایکول ہی امپورٹنس دینی چاہیے۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پیرالیلزم۔ اب پیرالیلزم جو ہے نا اس میں اسٹوڈنٹس کچھ غلطیاں کر دیتے ہیں، یعنی کہ دو سینٹینسز اگر انہوں نے اس طرح سے لکھنے ہیں کہ دونوں کی امپورٹنس ایک جیسی ہی نظر آنی چاہیے، تو اس کے دونوں کے ناؤنس پیرالل ہونے چاہیے، دونوں کے ناؤنس کی امپورٹنس ایک جیسی ہونی چاہیے، وربس بھی آپس میں پیرالل ہونے چاہیے، سب آرڈینیٹ کلاسز جو ہے وہ بھی سب آرڈینیٹ کلاسز کے پیرالل ہونے چاہیے، اور ایک سینٹینس میں اگر آپ لوگ جیرنڈس یوز کر رہے ہیں تو دوسرے سینٹینس میں بھی آپ لوگوں نے جیرنڈ ہی یوز کرنا ہے۔ اب بچے کچھ یہاں پہ غلطیاں کر دیتے ہیں، ویسے میں آپ لوگوں کو ایک دو ایگزامپلس دے کے سمجھاتی ہوں۔ She told me to look on the table and that I should tell her what I found۔ اب یہاں پہ دیکھیں to look یوز ہوا ہے اور یہاں پہ should tell، اب یہاں پہ دیکھا جائے تو یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی، یہ لیس امپورٹنٹ، تو اس سینٹینس میں پیرالیلزم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا she told me ٹو لک، یہاں پہ اگر آپ لوگ جیرنڈ استعمال کر رہے ہیں یا آپ لوگ انفینیٹیو استعمال کر، یا جو بھی چیز آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، پارٹیسپل اگر آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے اگلے سینٹینس میں بھی آپ لوگ پارٹیسپل استعمال کریں۔ ایک جگہ پہ اگر آپ لوگ سینٹینس کے ایک حصے میں اگر آپ لوگ زور دے رہے ہیں، آپ لوگوں نے شوڈ لگایا ہے تو دوسرے سینٹینس میں تب ہی آپ لوگ شوڈ لگائیں۔ ایک سینٹینس میں اگر آپ لوگوں نے ٹو لگا دیا تو دوسرے سینٹینس میں بھی آپ لوگ ٹو ہی لگائیں۔ جیسے دوسری جو ایک ایگزامپل ہے نا، سیماز جاب از ریڈنگ بک، اب یہاں پہ دیکھیں از ریڈنگ لگا دیا اور آگے ٹو رائٹ لگا دیا، تو یہ ٹھیک تبھی ہوگا جب آپ لوگ اس کو کر دیں کہ سیما جاب از ٹو ریڈ بکس اینڈ ٹو رائٹ بک ریویوز، ٹھیک ہے، یا اس طرح سے ٹھیک ہوگا، یا آپ لوگ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ سیما جاب از ریڈنگ بکس اینڈ رائٹنگ بک ریویوز، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے نا پیرالیلزم یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ اگر جیرنڈ استعمال کی تو آگے بھی آپ لوگ جیرنڈ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ جس طرح کا آپ لوگوں نے ورب لگایا اگلے سینٹینس میں بھی اسی طرح کا ورب لگائیں آپ لوگ، تو اس طرح سے پیرالیلزم آتی ہے۔ بس دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ضروری ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ پریپوزیشن کو ریپیٹ کرنا، ٹھیک ہے، یا دوسرے جو ورڈز ہوتے ہیں نا ان کو ریپیٹ کرنا تاکہ جو پیرالیلزم ہے نا وہ بالکل کلیئر ہو سکے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ دو سینٹینسز جو آپس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، آپ لوگ اس کو کو ریلیٹیوز کے تھرو بھی آپ لوگ پیرالیلزم دکھاتے ہیں۔ جو ایلیمنٹس آپس میں پیرالل ہوتے ہیں نا اس میں آپ لوگ آئدر اور لگا دیتے ہیں، نائدر نور لگا دیتے ہیں، ناٹ اونلی اور آلسو آپ لوگ لگا دیتے ہیں، تو اس سے بھی سینٹینس کے اندر پیرالیلزم آ جاتی ہے۔ لیکن آپ نے اپنے مائنڈ میں ایک بات رکھنی چاہیے آپ لوگوں کو کہ پیرالیلزم نہ استعمال کرنا پھر بھی بہتر ہے، لیکن اگر آپ لوگ غلط پیرالیلزم استعمال کرتے ہیں نا تو وہ زیادہ بری چیز ہوتی ہے، آپ کا سینٹینس بہت زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو اپنے سینٹینسز میں اگر پیرالیلزم کو یوز کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر سینٹینس کے اندر ہی پیرالیلزم کو ڈالیں، بلکہ جہاں پہ ضرورت ہے ڈالیں کہ آپ لوگ ان کو وہاں پہ ڈال لیں، جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ آپ لوگ اس کو نہ ڈالیں، اور کریکٹ پیرالیلزم ڈالیں۔ اگر آپ لوگوں کو پیرالیلزم اچھے طریقے سے لکھنی نہیں آتی تو دین آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس سینٹینس کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کر کے الگ الگ اس کے سینٹینسز آپ لوگ بنا دیں۔ آگے ہم لوگ چلتے ہیں، یہ تو اب ہم لوگوں نے بات کی کہ یونٹی جو ہے نا وہ سینٹینسز میں اس طرح سے کریٹ ہو سکتی ہے، اور یہ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس غلطیاں کرتے ہیں۔ اب ہم لوگ سینٹینس کے دوسرے افیکٹو پارٹ کی طرف آتے ہیں، دیٹ از اے کوہیرنس۔ کوہیرنس بھی بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ایک افیکٹو سینٹینس کو کریٹ کرنے میں، تو یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs بہت امپورٹنٹ ہے۔ سینٹینس کے اندر کوہیرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سینٹینس کے اندر جتنے بھی پارٹس ہیں وہ سارے ایک آرڈر میں ایک دوسرے کو فالو کرتے ہوئے نظر آنے چاہیے، اور ایک کلیئر سا ریلیشن شپ آپ لوگوں کو نظر آنا چاہیے۔ جیسے فار ایگزامپل سینٹینس کا ہمیں پتہ نا کہ فارمولا یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سبجیکٹ لکھنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے، اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ ورب لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، مین جو ہے نا مین فارمولا یہی ہوتا ہے۔ تو اسی سیکوینس میں اگر آپ لوگ ایک آرڈر میں لکھتے ہیں نا تو تب آپ لوگوں کے سینٹینس میں کوہیرنس آ سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ سینٹینس کے اندر یونٹی کا خیال رکھتے ہیں، پیرالیلزم کا خیال رکھتے ہیں، جو بھی سب آرڈینیشن آپ نے یوز کرنی ہوتی ہے، یعنی کہ سب آرڈینیٹس اگر یوز کرنے ہیں وہ اس کا بھی آپ لوگ خیال رکھتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی آپ لوگوں کے سینٹینس کے اندر کوہیرنس آ ہی جاتی ہے۔
لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوہیرنس سینٹینس میں لاتے ہوئے یا لکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس 4 طرح کی غلطیاں کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کو اوائڈ کرنی چاہیے. ایک پہلی غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ جو ریفرنس آف پروناؤن یوز کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ ہی شی اٹ جو یوز کرنا ہوتا ہے نا, اس کا جو ہے نا وہ ریفر غلط طریقے سے کرتے ہیں, وی کرتے ہیں جنرل یا ایمبیجیس ریفرنس دیتے ہیں پروناؤنس کا. دوسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ سپلٹ کنسٹرکشنز, یعنی کہ بار بار سینٹینس کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کرنا, یہ بھی ہے کہ سینٹینس میں کوہیرنس نہیں آتی. تیسری غلطی یہ کرتے ہیں کہ مکسڈ کنسٹرکشنز یوز کرتے ہیں یا مکسڈ فگرز آف اسپیچ یوز کرتے ہیں. ان سارے پوائنٹس کو ہم لوگ ابھی جو ہے نا آگے ڈیٹیل میں جا کے ہم لوگ کرتے ہیں ڈسکس. اور چوتھی غلطی یہ کرتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کی طرف موو کرنا, شفٹ کرنا, اس سے بھی کوہیرنس سینٹینس کے اندر ساری ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آگے سب سے پہلی جو غلطی ہوتی ہے کوہیرنس میں, لوگ کیا کرتے ہیں کہ پروناؤنس کا ریفرنس غلط دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو پروناؤن یوز کیا ہے نا اس کو اس طریقے سے لکھتے ہیں کہ اگلے بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس نے کس ناؤن کی طرف ریفر کر رہا ہے یہ والا پروناؤن. فار ایگزامپل, احمد صاحب باسط اینڈ زاہد یسٹرڈے اینڈ ہی سیڈ دیٹ ہی ہیڈ دا منی. اب یہاں پہ دیکھیں یہ ہی کس کو ریفر کر رہا ہے, احمد کو ریفر کر رہا ہے, باسط کو کر رہا ہے, زاہد کو کر رہا ہے, کس کو کر رہا ہے نہیں سمجھ آ رہی. تو یہ آپ لوگوں کا یہاں پہ جو ہے نا غلطی ہے, سینٹینس میں کوہیرنس اس طرح سے نہیں ہوتی. اس کے بعد مائی آنٹس کیٹ واز کرپل اینڈ شی واز نیور دا سیم اگین. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایمبیجیس ہے نا, مطلب شی والا ورڈ کس کے لیے یوز ہوا ہے, آنٹ کے لیے یوز ہوا ہے, آنٹی کے لیے یوز ہوا ہے یا کیٹ کے لیے یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پروناؤن کا جو ریفرنس ہے نا وہ غلط ہے. دوسری بات, ایک اور بات آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہوتی ہے, اگر شروع میں آپ نے جو ناؤن سنگولر لگایا ہے تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے جو آپ لوگ پروناؤن یوز کر رہے ہیں نا وہ بھی سنگولر ہی ہونا چاہیے. آپ لوگ شروع میں جو اینٹیسیڈنٹ ہے, اینٹیسیڈنٹ کا مطلب ہے کہ شروع میں اگر ناؤن یا پروناؤن جو بھی آپ نے پہلے لگایا اگر وہ سنگولر ہے اور اس کے بعد آپ لوگ پلورل یوز کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں, دی گارڈ کمپنی از ناؤ یوزنگ کول ان دیئر فرنسز انسٹیڈ آف فیول آئل. اب گارڈ کمپنی کیا ہے, یہ صرف ایک کمپنی ہے, اس کے لیے پروناؤن کون سا ہونا چاہیے, سنگولر ہونا چاہیے نا. لیکن جہاں پہ سنگولر نہیں ہے, انہوں نے جو ہے نا پروناؤن کون سا یوز ہوا ہے یہاں پہ, دیئر. دیر کیا ہے وہ پلورل ہے, تو یہ ایک غلطی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے دا کلب ہیز ڈن دیئر بیسٹ ٹو ریز دا منی. اب کلب کیا ہے, سنگولر ہے. ٹھیک ہے, سنگل ہے نا, یہ کلب ایک چیز ہے, تو کلب ہیز ڈن اٹس بیسٹ ہونا چاہیے. دیر یہاں پہ لگا دیا تو دیر کیا ہے, پلورل پروناؤن ہے, حالانکہ ناؤن کیا ہے وہ سنگولر تھا. تو یہ بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ سنگولر ناؤن سے آپ جو اس کا جو ریفرنس ہوتا ہے, اگر آپ لوگ پروناؤن ہوتا ہے وہ آپ لوگ پلورل کر دیتے ہیں تو وہ بھی ایک ہے کہ آپ لوگوں کے سینٹینس کے اندر سے کوہیرنس ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد سپلٹ کنسٹرکشن, یعنی کہ بار بار ایک سینٹینس کے اندر چھوٹے چھوٹے بار بار ٹکڑوں میں توڑ کے سینٹینسز کو لکھنا, یہ بھی ایک سپلٹ چیز. یا جو ہے نا دو اگر آئیڈیاز آپ لوگ کسی بھی آپ لوگ چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بات کے اندر آپ لوگ کوئی دوسری بات ایڈ کر دیتے ہیں, اس طرح سے یہ سپلٹ کنسٹرکشنز ہوتی ہے. بات کرتے کرتے ایک چھوڑا, کوئی اور بات کر دی, وہ کر کے پھر آخر میں پھر پہلے والی بات کو شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد بیڈ کنسٹرکشن, یعنی کہ آپ نے اپنے سینٹینس کا اسٹرکچر ہی ٹھیک طریقے سے نہیں بنایا, تو وہ بھی ایک ہے کہ آپ لوگوں کے سینٹینس کے اندر کوہیرنس نہیں آ سکتی. پارٹس آف اسپیچ کو آپس میں مکس اپ کر دینا, جیسے اب یہاں پہ دیکھیں, مائی کیسلز ان ایئر کیم ٹمبلنگ ڈاؤن ان ا باٹم لیس ہیپ. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ یہاں پہ دیکھیں, اب کیم کیا ہے, یہ پاسٹ ہے. ٹمبلنگ کیا ہے, ٹمبلنگ کے ساتھ جو ہے نا وہ یا تو واز ور آنا چاہیے یا از ایم آر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ کچھ بھی اس طرح سے سینٹینس کا جو اسٹرکچر ہے نا وہ کنسٹرکشن ہی بیڈ ہوئی ہے. چوتھی جو ایک اور غلطی ہوتی ہے جو کہ سینٹینس کی کوہیرنس کو ڈسٹروائے کر دیتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے ایک پوائنٹ آف ویو سے دوسرے پوائنٹ آف ویو کی طرف بار بار شفٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے سینٹینس کے اندر سے کوہیرنس یا ایک جو فلو ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس میں انسان 3 طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. یہ جو شفٹنگ ہوتی ہے نا, اس میں 3 طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. یا تو پھر وہ ایکٹیو سینٹینس میں بات کر رہے ہیں, ایکٹیو سے بات کرتے کرتے وہ پیسیو کی طرف موو کر جاتے ہیں, یا وہ سنگولر سے پلورل کی طرف موو کر جاتے ہیں, یا پاسٹ ٹینس کی بات کرتے کرتے پریزنٹ ٹینس کی طرف موو کر جاتے ہیں. اس کی تھوڑی ایک ایگزامپل میں آپ لوگوں کو دوں گی. جیسے ہی رین ٹو دا اسٹیشن, یہ کیا ہے, یہ ایکٹیو سینٹینس ہے. اینڈ دا ٹرین واز ٹیکن بائی ہم, یہ کیا ہے, یہ پیسو سینٹینس ہے. تو یہ کوہیرنس اس سینٹینس میں نہیں ہے کہ شروع میں ایکٹیو ہے اور اگلا جو سینٹینس کا حصہ ہے نا اس میں پیسو لگا دیا. تو یہ بہت زیادہ نیڈ لیس, بغیر کسی وجہ کے شفٹنگ ہو گئی, تو اس سے کوہیرنس خراب ہو گئی. if one tries hard they can accomplish much, یعنی کہ اگر کوئی محنت کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو they can accomplish work. یہاں پہ دیکھیں
इफ वन सिंगुलर है, आपने अगले सेंटेंस में दे लगा दिया, दे क्या है वो प्लूरल है, तो इससे भी सेंटेंस के अंदर कोहेरेंस नहीं होती। जब आप लोग सिंगुलर से प्लूरल की तरफ आप लोग मूव कर जाते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों की गलती क्या है, सिंगुलर से प्लूरल की तरफ आप लोगों ने मूव किया। The only words that we were able to distinguish are horse and cats, यानी कि वो वर्ड्स जो हम लोग जिसके थ्रू हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते थे वो है हॉर्स और कैट, यानी कि यहाँ पे वर लगा, ठीक है। ये क्या है, ये पास्ट है। आगे आगे आप लोगों ने आर लगा दिया, ये क्या है, प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने वर से यानी कि पास्ट से प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट कर दिया बगैर किसी वजह के, तो इससे भी आप लोगों के सेंटेंस की कोहेरेंस खराब हो जाती है, ठीक है। तो ये भी हो गया कोहेरेंस वाला टॉपिक भी। तीसरी जो चीज होती है ना, जो कि आप लोगों ने सेंटेंस में इसको ख्याल रखना, तो दैट इज द एम्फेसिस, यानी कि आप लोगों की बात दफा ऐसा होता है ना कि जो भी आप लोग बात कर रहे होते हैं तो कोई एक ना एक बात ऐसी होती है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों के सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो उसके ऊपर आप लोगों ने ज्यादा जोर देना होता है, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना उसके ऊपर आप लोगों ने जोर देते हैं आप लोग। तो आप लोगों की जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों ने उसको इस तरीके से लिखना है कि खुद ब खुद अगले बंदे को भी फील हो कि वाकई में ये वाला सेंटेंस, ये वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस जो इंपॉर्टेंट बात होती है उस पर जोर देने के लिए उसके एम्फेसिस के लिए 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले होती है पोजीशन। पोजीशन का मतलब ये होता है कि जिस चीज के ऊपर आप जोर दे रहे हैं ना वो आप लोग शुरू में करें, ठीक है। आप लोग उसको सेंटेंस के शुरू में लिखें और जो अनइंपॉर्टेंट चीज है वो आप लोग बाद में लिखें, ठीक है। ये जैसे ये वाला देखें ना, हर सन ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स, वी वर टोल्ड। अब सन ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स, ये एक क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने शुरू में लिख दी। वी वर टोल्ड, ये जनरल सी बात है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोगों ने बाद में लिख दी। तो पोजीशन का ख्याल रखते हुए एक तो आप लोग एम्फेसिस ला सकते हैं अपने सेंटेंस के अंदर। दूसरा जो एक और चीज होती है ना, आप लोग ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स के थ्रू अपनी बात में एम्फेसिस ला सकते हैं। ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स का मतलब ये होता है कि आपने जो भी बात करनी है ना, आप शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, थोड़ी सी आप लोग लेस इंपॉर्टेंट बात करते हैं, फिर आप लोग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है ना आप लोग वो करते हैं, और फिर सेंटेंस के आखिर में थोड़ा सा कंक्लूजन आप लोग देते हैं। ये होता है ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स। आप एक ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। पहले थोड़ी सी जनरल बात करके फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करते हैं, जैसे ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे विद द क्लब। अब ये देखें, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है, ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी ट्रेजर एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे जोर आपने किस चीज पे देना था, ही सर्व्ड एज, यानी कि उसने 4 तरीके से उसने जो है ना वो 4 जगहों पे 4 पोस्ट पे उसने काम किया है, वाइस प्रेसिडेंट की तरह भी, सेक्रेटरी की तरह भी, वजीर खजाना की तरह भी और प्रेसिडेंट की तरह भी, ठीक है। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने से पहले आपने लेस इंपॉर्टेंस या आप लोगों ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। ये होता है ऑर्डर ऑफ क्लाइमैक्स। तीसरा जो एक और तरीका होता है ना एम्फेसिस का, वो होता है रिपीटिशन, यानी कि जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना उसके ऊपर आप बार बार बात करते हैं, ठीक है। अगले बंदे को भी पता चल जाता है कि जिस चीज के बारे में बार बार बात हो रही होती है ना वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द डॉग वाज हिज ओनली फ्रेंड, यानी कि उसका कुत्ता ही सिर्फ उसका दोस्त था, हिज ओनली कंपेनियन, हिज ओनली कॉन्फिडेंट एंड हिज ओनली हियर, ठीक है। यहाँ पे पता चल गया कि ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कौन है वो कुत्ता ही है, ठीक है, जो कि उसकी जिंदगी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसका जानशीन भी वही है और उसका कंपेनियन साथी भी वही है, दोस्त भी वही है, सब कुछ वही है। तो इस तरह से आप लोग जब बार बार किसी चीज के ऊपर जोर देते हैं ना, रिपीट करते हैं, इससे भी आपके सेंटेंस के अंदर एम्फेसिस आ सकता है। तो ये होते हैं आपके कुछ तरीके सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के। सबसे पहले हम लोगों ने यूनिटी के बारे में बात की, उसके बाद हम लोगों ने कोहेरेंस के बारे में बात की और तीसरा हम लोगों ने एम्फेसिस के बारे में बात की। अब इस तरह से आप लोगों की कोई भी एग्जाम्पल आ जाए तो आप लोग आसानी से उसको कर सकते हैं। आज के यही लेक्चर था, हम लोगों ने इन 3 चीजों के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी अता फरमाए। एंड थैंक यू सो मच इतना ज्यादा साथ देने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में छोड़ा करें। आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़ के ही जो है ना वो एक रिलैक्सेशन होती है, और फिर दिल भी करता है कि बंदा अगला लेक्चर भी अपलोड करे। इतना ज्यादा अगर कुछ चाहत दिखा रहा होता है तो जाहिर सी बात है फिर उसके लिए काम तो उन लोगों के लिए करना पड़ता है। खैर, ये इन छोटी छोटी सी बातों का आप लोग भी ख्याल रखा करें। एक दफा आप लोग हैंड आउट को रीड कर लीजिएगा, बाकी मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।